Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Fleba ani kanba korowa laso lasne jarasuba kaboka trabu lesono din fleba ani kanba bema bi jen fantan annan bela jenna aman kanba fo jamana fam bela jenna na fulan kanba na fleba ma ka fogo trabu e fendo yi flel kenando le arma dinga kura ibiya ko jabi bo ki yere nafa ne ga kala mo wala nafa biya trabu e kuma munika mom tila mo be ni mo nana efe ele barakela ele karamoke walma ele domake mafa somake ngo domake walma ele mo yira be ni trouble la ite karamo ite domay ni mom tigina na efe 600 ati na mun kolera ko ma feka a fle doli na fa ko to ko ale commerçant dundo bale ko le fa doni stopper raw ati bina here so doni stopper ko fewa walma bina chende so doni stopper ko fewa walma bina ka atina tonole so doni stopper ko fewa bia video ke ka di mawle kan flabal kan ba ni video ntai yere na fanayi amule le fa trouble fait trouble chila o chiambe réseaux sociaux sans fait a barala fana chiambe réseaux sociaux sans fait mais trouble chanti mele rebe sa fonga trouble chanti mi lo réseaux sociaux sans fait ni trouble chan yere a trouble ta cho ibalo ma foko chan ni chan ati tena mo nan kan mungo son fen lo ba la foko defo mi naw amonani ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jene menano o monan sitika ira alura ni ala ka jene do na tawra monani mi be a trobura ibita soro a trobu réseaux sociaux ça fait chani nda to be réseaux sociaux ça fait tromper ka yele ka kuma do fofo ça lon to fen quoi lon siri me kala ni kuna folwa sa ni boka Allah se mogoma ni manya ke yiri bolale yiri bokala ngani ni sebe ni manya ke trobu jile trobu kala ngani sabai ni manya ke baro balakere ala yara bo karam gara bara lon sebe kanya ibe sika mo na fanga kala yere nafa ala ka fama ko imano wai biya trabura ni mo na efe 600 ka foko ale makol don be commerçant ya donira doni me shewa wala doni me tiwa ale na tono soro dona wala atena tono soro lawa ele bo 600 jabira nyetu yelen che ko do tigala mo wati ken sege mo le fiya trabu ko be siribe shakla le kuna trabu ko be to shakla le ni ma shakla lon trouble était trouble la ine de côté ni ma trouble kon shakla kon lo e trouble calendrier fi le blé ko la trouble ko be shakla li afla ibe na trouble rasta ni be fra lo nga fo ko commerçant ibe ya do blé be tono sa wala be tono sa ibe na adama souffle ni trouble de na adama so ko na ibo flé trouble de na enza so na ibo trouble de flé ni so no flaka trouble mo ye no alon ka fa trouble mo kon lo be no fa ma lo na ni commentaire kala ko blâmer na bokku le son du kanya ni ka nunu fla soflan ni o kra trouble de nyuma wi ibalo ka fo ni tigila mo siga foi ti ara abina tonole so aya feri fenna wala be fa ta fe do sa ma feri ele ka fle trouble de nyuma fla na ma soflan ko na adama so ko ni enza so no fen to la tasa ya feri bi tono so ara mene fa lo ko ni ka fen sta ibina na be arale itina tono foi fo so ibina be ni yes soflan fle ni ga trouble de nyuma fla ibita so be be fen to ara ite wuri ka lo fiyo ni be fa ka longa fo me to so wala titra so ibina na chema lo tono tarawa ibe bi so fla fle ni ngira nyuma ngira juwa wala ngira nyuma ngira juma yi fen to la tono ti sorara ifana te bi ni dokara nyuma dokara juma yi tono te soro ifana te bi o te ban ko fe san ni don na ke san nyuma juma do de sisa no chera e bla so ibina degule so ya fen to la ko fe ibe degule so fen to la ko fe donc ebe de wumi sora o de o qualité de wo fana qualité ebe do yele de go do le sora a ko fe de wo mine ele reje ku nan na ke juma do le mais na ke san juma body sisan e na fo ni yere enzali na ka ko juma body sisan ebe juma le sora o nouvelle ça ati ma fina ko e na me na sa me na ketia ati me na kuma do e yan re kuma ma fira a fira ma bo wal ma kuma me na san a san ma bo abi na kuma do le fo e na nouvelle mandi ele re toro trouble karamo ni trouble kala de ni leçon fitine ku me ka boka di oma korogo laso lasne jara suba kam flebani kan bo fo dien fanta annan bela jenna ka bla rani ne bla rote ka bo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.